Naidi Kukurok, Bangladesh Dakani, Haruk Manmani Kukurok, Borok Tamak Himanka, Borok Tamak Hilarka of Haruno, Obokisa Borno Koksum Winan Nangai, Borok Marneke or Dujon, Borok Bo Paraniumka, Bo Pies Niumka, Bo Zaganim Abu Bokisa, Sumainan Nangai Tabuko. Ngai Norok of Haruk. Tama tong, butuh tong, tamak himanka Haruk. Jeng mai naklai tong menta, hingga mai Haruk, dol kebang matong ay dom biri pelayo, hingga roll back kau menta tok tu hune, hingga wase kelai pega, hingga orang kisah nangai kelai pega, hingga tu tiak ko, hingga jeng man kangge naik kata naik kangge, oyak kunggo man kaje, kol mirok hene sijak, number of tongota, hingga number no jeng charge kene mani Bangladesh ni kukuino. Hei kenapa bacanya kiri tong hamo ta virus lockdown kan berat Orang nak harus kayaknya bekia. Kebang matong mau hai Haruk kebang matong iko. Abo yakung kai bini yakung go ring system kai ko amo hai ka kanri rohajak borok. Borok sijak tong go ngo kolmi nui. Kolmi ni sijak number ngka number 01795861086 number kolmi. Ini borok norok ona borok call dah kayaknya kya call kayaknya kya call kayaknya mana habya mungkin norok tam ke oh yang dakani ini saya mengkasa jeng Google search kayaknya kan Google search kayaknya kan nuk dakani ini mungkin Google search kayaknya ini Korea norok borok nioro obutui hai Haruk kebang mana nuka apa nu sem apa itu Haruk no borok tak lu korok ko number phone nanya ko number search kayaknya jadi norok boje op Haruk no nunung nai mungkin jeng prothom ni jora butui jat call me ni jora start kayaknya lah tama tong Orang number sejak tonggo, call me, 01795861086. Apa ke call me? Engkau yang netaya sakan rejak tonggo, yang taya sakan rejak, jaga iko. Orang sejak tonggo BAN ni sejak tonggo 2024 engkau itu orang tay number tonggo 752123 on number sejak tonggo orang engkau cuma apa rok joto nanya pakai details number apa search kayaknya kya apa search engkau jaga engkau apa bo jaga engkau apa amo je Harungan mah jaga engkau Dumasara PS emne bisi hengkai botol bisi hengkai para hengkai Ananda Mohan para hengkai je kokna nyebu hengkai kiron demol mah iko bono kok dimin mukhan kisa punung de bo pura lobor koilar ka bijang no kok naru wah pori khai no rogom tak tam khane musung kha pa khane phioge nai ta jeng kiri bilai virus lockdown tong hatang hamo ma kiruo Bangladesh ne hai Cina orang kosong komen cuma kiri ada mau virus genang rudang tongka, tapi punungan ini. Enggak apa sih lu korang punungan bagus sih, donger TV channel lo baru baik kontrak ngelai kah, ngelai mana borong sars kaya rohana borong naik tung, naik bede, lu korang lo jatuh lu kurok, jatuh naik bede, Dhaka Bangladesh ni, Haruk koilar rumah ni borok, Ananda Mohan Parani, borok 2 jon siar baksa tonglai mani borok.